आपण केबे अनुभव करछंती कि आपण जो लोक मानक पई निज जीवन देवा पई प्रस्तुत हो जाती से माने ही आपण को हालुकारे नहीं थांती। आपण को स्वामी बा स्त्री आपण को सांग माने एपरिकी आपण को परिवार लोक माने आपण तांको पई सब किछि करथांती किंतु ता बदले आपण को कौन मिली थाए बास केवल गोटे अनुभव ताहा हेउची आपण को उपस्थितिर कौनसी खातिर ही नहीं। केबे भाबिचंती कि एमिति काहेकि होइथाए काहेकि आमे जहार सबुठारु अधिक जत्न नै थांती जहार चिंता करथांती से ही हमको सबुठारु अधिक बेखातिर करथांती। जदि आपण एही पीड़ा को अनुभव करछंती तो एही वीडियो आपनक पई एहा एक आखि खोली देबा भली शिक्षा। आज आमे जानिबा एपरी परिस्थिति रे आमे किपरि सेही लोकमानक पाखरे निजर महत्व को पुणी फेरी पाइबा और निज अनुपस्थित मूल्य अन्य को अनुभव कराई परिबा। ए वीडियो को देखिया परे आपनक जीवन रे निश्चित तीनोटी परिवर्तन आसीबो। प्रथम आपनक स्वामी बा स्त्री सांग माने और परिवार लोक माने आपनक महत्व को बुझिबे। जेबे आपण निजर भैल्यू को बढ़ेबे तो लोके आपण को हालुकारे नेबा बंद कर देबे। से निजे आपण को भल पाइबा और सम्मान देबा को लागिबे। द्वितीय आपनक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़िबो। जेबे आपण निज जीवन को अन्य ठारू अलगा करी बंचिबा शिखिबे तो आपनकर निजर एक अलगा परिचय हेबो। आपण निजको आवश्यक नुहे बरं एक दामी मनीष अनुभव करने को लगे। तृतीय लोक माने आपण को हरैया को भय करने को लगे। जेबे आपण निज अनुपस्थितर गुरुत्व अन्य को अनुभव कराइबे तो से माने आपण को छाड़िबा को बा हालुकारे नेबा पूर्वरु 100 थर भाबिबे। से निजे आपण को निकटरे रहिबा को चेष्टा करिवे काहेकि ना आपण एबे तांको पई साधारण नुहे बरं खास होई छारचंदी। जदि आपण निज जीवन रे एही तीनोटी परिवर्तन आनिबा को चाहुचंदी तो एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। निज भेलू कोन अन्य को बुझाइबा आरंभ कर दियंतु। वीडियोटी जदि भल लागिबे तबे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित करंतु। प्रथम निज भैल्यू को प्रथमे निजे बुझंतु। केबे भाबिचंती कि लोके आपन को काहेकि हालुकारे नै थांदी काहेकि आमे अन्य पई सब किछि करथांती तथापि से आमर खातिर करबा छाड़ी दियंती काहेकि ना आमे निजे निज भैल्यू को बुझी नथांती और जेबे आमे निज महत्व को जानि पारंती नहीं तो अन्य मानक ठारू आशा ही काहेकि करबा। आपण को आत्मा जेतिकी उच्चा हेबो दुनिया आपण को सेते अधिक सम्मान देबो। जेबे केही मनीष निजको दुर्बल भाबिथांती तो दुनिया तांको आहुरी दुर्बल कर दै थाए। जदि आपण सबु समय रे निज स्त्री बा स्वामी बा बंधु मानक अबा परिवार पई उपस्थित रहिथांती सब कथारे हाँ भरिथांती तो धीरे धीरे आपण को मूल्य तांको पई कमिबा को लागि थाए। आपण को निजको ही निर्णय करबा को हेबो कि कौन आपण कहा पई जरूरी हेबा पई चाहुचंती अबा केवल आवश्यक हेबा को चाहुचंती। जदि आपण जरूरी हेबा पई चाहुचंती तो निज जीवन को केवल अन्य हिसाब रे चलंतु नाही। निज शौक को आपणांतु निज लक्ष्य उपरे काम करंतु निज व्यक्तित्व को एमिति करंतु कि लोके आपण को खोजिबा को लागिबे। सेतेबेले लोके आपण को केवल एक सुविधा नुहे जरूरी भाबिबे। जेबे एहा हेबो सेतेबेले आपण को सही भल पाइबा और सम्मान मिलिबो जहार आपण हकदार बा योग्य अटंती। एही कथा गुडी को ध्यान दियंतु। प्रथम निजको केबे हालुकारे नेबाकू दियंतु नहीं। द्वितीय दूर को जातु हेले लोके आपण को महत्व को बुझिबे। कौन आपण केबे लक्ष्य करछंती कि जेबे हमें कोनोसी जिनिस को सहजरे पाई जांती तो तार जत्न करिबा भूली जांती। मनुष्य गोटिए नुआ जिनिस पाइले किछि दिन जत्न करिथाए तापरे धीरे धीरे से जिनिस को अवहेला करिया को लागि जांती। एपरी अवस्था मनुष्य सहित मध्य होइथाए। जेउ जिनिस सबुबेले पाखरे थाए तार मूल्य आमको बुझा पड़े नहीं। जेउ जिनिस दुर्लभ होइथाए से प्रकृत सम्मान पाइथाए। आपण निजे ही भाबंतु कि जदि आपण निज साथीक पई सबुबेले उपलब्ध रहिबे निज बंधुक पई हाजिर रहिबे सबुबेले परिवार लोकंक पई छोट बड़ काम रे बिना भाबी विचारी दौड़ी जाती तो धीरे धीरे आपण को महत्व
କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳିଯିବ, ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ନିଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କମ୍ କରିଦେବେ, ତେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାଥୀ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ସେ ଭାବିବେ କି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ବଦଳିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ୟାକୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବେ ସେ ନିଜ ଉପରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେ ସମୟ ଯେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୀରା ମିଳିବ ତ ସେ କ'ଣ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ? ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ମିଳେ ମଣିଷ ତାକୁ ମାମୁଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷ ସେହି ଜିନିଷର ଯତ୍ନ କରିଥାଏ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାଜିର ରହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ବିନା ଭାବି ବିଚାରି ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ହିଁ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ନେବାର। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପହାର ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଅବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏତେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେବାର ସାହସ ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁଲଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପେ ଆପେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ହୋଇଯିବ। ନିଜର ସମ୍ମାନ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତେବେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦୁର୍ଲଭ ହେବ, ତେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ। ଯଦି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଲୁହା ମୂଲ୍ୟ ପରି ହୋଇଯିବ ତ ଲୋକେ କ'ଣ ତାହାର ସେତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ? ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ତା'ର ଗୁଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ମଣିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହାଜିର ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାରେ ହଁ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦରକାର ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଯତ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସୀମିତ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସାଥୀର ଆଖପାଖରେ ରହିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ତେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମାଗିବେ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିନା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଯେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ, ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଚ୍ଛା ବା ଚାହିଁବା ଭଳି କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଯାହାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଲୋକେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ
केवल एथिपाई मने पकाउछन्ति कि आपणको ठारे किछि कार्य अछि त आपण केवल तांको आवश्यकता। जदि आपणको सांग माने आपणको केवल एथिपाई डाकुछन्ति जेतेबेले तांको आपणकर सहाय्य दरकार तो आपण तांको आवश्यकता अटंती। जदि आपणको परिवार आपणको सेते पर्यंत महत्व देइथांती जेबे पर्यंत आपण तांको सब काम रे हाजिर हेउथिबे तो आपण तांको आवश्यकता अटंती। किंतु इच्छा बा चाहिबा हेउची जेतेबेले आपणको साथी आपणको भावना आपणको आत्मविश्वास और आपणको व्यक्तित्व कारणरू आपणको आड़कू लोभान्वित होइथांती। जेतेबेले आपणको सांग माने केवल साहाय्य पाई नुहे बरं आपणको साथ पाइबा पाई भेट करियाको चाहिबे जेबे आपणको परिवार लोक माने आपणको बिना अधूरा अनुभव करिवे। प्रथम सेथिपाई आपणको सबबेले निजको शक्तिशाली करिवाको लागि रहंतु। एमिति मनीष हुंतु जे केवल कौनसी काम पाई नुहे बरं निज व्यक्तित्व पाई लोके पसंद करिवे। द्वितीय सबुठारु अलगा परिचय करंतु। जदि आपण भिड़र अंशीदार होइजिबे तो लोके आपणको साधारण बुझिबे किंतु जदि आपण निज भावना आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को उच्चा रखिबे तो लोके आपणको आड़कू आकर्षित हेबे। तृतीय केबे आवश्यक हुंतु नहीं। जदि लोक माने अनुभव करिवे कि आपणको तांको आवश्यकता अछि तो सेमाने आपणको हालुकारे नेबे किंतु जदि तांको अनुभव हेबो कि आपण तांको बिना खुशी आत्मनिर्भर अटंती तो सेमाने आपणको हराइया पई भय करिवे। मने रखंतु दुनिया तांकर खातिर करिथाए जे निज महत्व को बुझिथांती। से सारा दुनिया को निज महत्व को बुझेया को आवश्यक हुए नहीं। आपणको वीडियोटी भल लगिले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।